तुम साहब कैसे देखते हैं ये पेशरफ्त? यकीनन नई नहीं है, गुज़िश्ता चंद सालों से इसका अंदिया जो है बड़ा वाज़े तौर पे मिल रहा था कि अरब ममालिक का रुझान इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये होना था। आपकी जद्दोजहद अब कहाँ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये अर्ज करता हूँ कि फ़लस्तीन की तरफ से पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी लीडरशिप को जश्न आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसके बाद के देखिए, ये जो सारी मंसूबा है, ये सारी जंग हक और बातिल के दरमियान में, उसमें यही नहीं देखा जा सकता है कि जी आप आज कहाँ पहुँच गए या कल कहाँ थे। एक हक है, एक आपका घर है, किसी गासिब ने इसको लेना चाहता है, या आप नहीं पूछते कि जी आज मैंने लिया या नहीं लिया। आपने ये सवाल पूछना, आपने लेना कि नहीं लेना, या आपने सरेंडर करना है। हमारा फ़लस्तीनी अवाम, ख्वाह हमास हो, फतह हो, PLO वाले हो या रेजिस्टेंस वाले हो, आज इन्होंने इस मुआहदे को, इस डील को रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं, और इन्होंने तारीखी मरहले पे आज हम यूनाइटेड होकर एक ही महाज पे इसराइलियों को सामना करते हैं। और हम ये कंसिडर करते हैं जो भी इस मुआहदे में शरीक होता है वो इसराइली का साथ देता है, वो हमारा बच्चों के शहीद करने में शरीक होता है, वो हमारा घर को मिसमार करने में शरीक होता है। अब देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें के, ताकि हम डिटेल में चले जाए और ये ना कहा जाए कि जी भाई आप जज्बाती होकर बातें करते हैं। एक होता है कि रोल मॉडल्स हैं, हमने दो रोल मॉडल्स को देख लिया था। एक रेजिस्टेंस का रोल मॉडल है और एक मुआहदे और पीस प्रोसेस जिसको कहलाते हैं इसराइलियों के साथ। मैं पीस प्रोसेस से शुरू करता हूँ। पीस प्रोसेस से आपने जो आपके रिपोर्ट में कहा कि सबसे पुराना लोग जो इन्होंने ताल्लुकात कायम किया है कि इसराइल के साथ है, वो मिस्र है, यानी 1978 में, जिसको कहलाते हैं कैंप डेविड 1। सवाल ये होता है मिस्री अवाम से कि जी मैं नहीं कहूँगा कि जी भाई रिलीजियस लोगों से है या अजहर शरीफ से है, मैं जाऊँगा फन और म्यूजिक और सिनेमा के बारे में, और उनसे पूछना है कि आज 1978 से लेकर आज तक आपके नजदीक मिस्री अवाम इजरायली करैक्टर इस फिल्मों में या इस गानों में है कि क्या, किस किस्म का करैक्टर है। और आप देखते हैं कि ये नेगेटिव रोल हो या जासूस हो या ड्रग स्मगलर हो या बैड बिजनेस में काम करते हैं, तो लिहाजा के अवाम जो है ना कभी नहीं चाहेंगे इस इसराइली को कोई हिस्सा हो या कोई शेर है हमारे फ़लस्तीन के अंदर है या हमारा उम्मत मुसलमान के अंदर है। अब दूसरे तरफ से आप देखें मुआशी लिहाज से कि मुझे बता दें, जिन दो मुल्कों ने सफारती ताल्लुकात को कायम किया है अरब दुनिया में इसराइल के साथ है, उनकी सिक्योरिटी और इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है? इजिप्ट और जॉर्डन की तरह है। आज 50% से जायद जॉर्डेनियन में से कि अपने खाने को और अपनी रोजी को, माफी चाहता हूं, कि कूड़े से लेके जाते हैं। और आज मिस्र के हालात क्या आप लोग सब देख रहे हैं कि इसका डिस्टेबिलिटी और इसका इकोनॉमी कहां तक होता है। और ये कहां वादा किया गया है कि जी इसराइलियों को कुछ इसराइलियों के साथ ताल्लुकात कायम करने से कि जी भाई आप लोग जो है ना ये माशी लिहाज से इतनी तरक्की याफ्ता होंगे, और इतने वादा कर लिया है। ये मैं अभी तक फ़लस्तीन को टच नहीं किया, मैं गैरों की बात कर रहा हूँ जो दावा करते हैं कि भाई कि हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना, मिसाली तौर पे कि अमेरिका को खुश करना, कि जी डॉक्टर साहब आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये क्या वजूहात हैं कि जिसके बाइस ये अरब हुक्मरान जो है वो आज भी उसी झुकाव का शिकार हैं? नहीं जी, ये आप माफी चाहता कि इसमें कोई प्रिसाइज होना चाहिए। ये सिर्फ चंद लोगों का है जिनके पर्सनल मुफाद होता है कि, और इन्होंने पर्सनल में कहूंगा, आज बहरीन ने भी जो है वो उसको मुबारकबाद दी है, कल सऊदीया के बारे में भी उम्मीद की जाती है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये जो इसको डील ऑफ सेंचुरी कहा गया है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च कर दिया है कुछ महीने पहले वाशिंगटन में, और नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजरायली एनिमी वहां भी थे, वहां भी हाजिर हुए थे कि 3 अरब ममालिक थे, एक मुत्तहिदा अरब इमारात,
ایک بحرین اور ایک عمان تھے. آج یہ لمحہ آیا ہوا ہے کہ یہ ریالٹی آئی ہوئی ہے کہ جی انہوں نے جو وعدہ کیا خطابی طور پہ ادھر ہے کہ آج عملی طور پہ ہے اس جرم کو انجام کرنا, اور یہ کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے مصلحت کے لیے. بھلے فلسطین کو بیچنے سے فلسطینیوں کو کیا مفاد ہے؟ اگر آپ اجازت دیجئے کہ مجھے ہیومن رائٹس کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ اس ڈیل کا اپنے جو رپورٹس میں بہت خوبصورت سے اس کے تفصیلات بتایا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جی اس ڈیل میں انہوں نے کہ سیٹلمنٹ کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا. جو اصل مسئلہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیلیوں کے درمیان میں, ابھی ویسٹ بینک میں انہوں نے کہا کہ جی انیکسیشن کرنا ہے, کچھ پرسنٹیج ہے کہ ویسٹ بینک کے طرف سے اسرائیل کو بنانا ہے بجائے اوکیوپائڈ فلسطین کو بنانا ہے. وہاں کے سیٹلمنٹس جو بنے ہوا تو اس معاہدے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اس معاہدے میں آپ نے ذکر کیا کہ they will freeze, انہوں نے کہ پوسٹ پون کرنا ہے کہ انیکسیشن کرنا, یعنی ضمنی طور پہ یعنی بدیہی طور پہ کہ یہ الحاق کرنا ہے یا انیکسیشن کرنا کا وہ لغو نہیں کر رہے, کینسل نہیں کر رہے, بلکہ کیا کر رہے ہیں, اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں, یعنی جرم کو اور مزید کو لمبا کرنا ہے. نیچرل ریسورسز کو فلسطین میں بالخصوص واٹر ریسورسز کو اسرائیلیوں کو سپریمیسی دے رہے ہیں. آپ اماراتی لوگوں نے اسرائیل کے اندر انویسٹمنٹ ڈال کے کروڑوں اور اربوں ڈالر کا جو اسرائیلی اکانومی کو مضبوط کرنا ہے اور فلسطینی اکانومی کو کمزور اور ضعیف کرنا ہے. بھلا یہ ان شرائط کا اور بہت کچھ ایسی شرائط ہے کہ شاید آپ کے پروگرام کے لیے وقت کافی نہیں ہوتا, تو یہ ان شرائط کو دیکھ کے کہ اس میں کون سا مصلحت ہے فلسطینیوں کے لیے, میں کہتا ہوں ابھی آپ کا سوال کے جواب یہ ہے کہ کیمپ ڈیوڈ 1 جو ہے نا 1978 میں تھا, پریزیڈنٹ سادات نے اعلان کر دیا the stage of end of war between Arab and Israel. انہوں نے کہا کہ بھائی آج کے بعد ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے, عرب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ڈالیں گے, اور بلکہ جمعہ والے دن بڑی عید کے دن کنیست میں یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ میں پریزیڈنٹ سادات نے خطاب کیا ہے کہ it is the end of the war between us and you. اور اس زمانہ میں ساری عرب ممالک نے مصر کو عرب لیگ سے خارج کیا, مصر کو پنشمنٹ دے دیا, مصر کو غدار کا نام دے دیا تھا. اور پھر کیا بات ہو, اس کے بعد کیا ہوا, بجائے فلسطینیوں کو انصافی اور عدل اور ان کے رائٹس کو واپس لانا ہے, جا کر اس جرم کو اور اس غداری کو اور اس خیانت کو اس کا پرسو کر کے اور ممالک کو ڈال دیا ہے, جس میں مصر بھی آیا ہوا, پھر بعد میں اردن آیا ہوا, پھر بعد میں کہ مراکش بھی آئے ہوئے ہیں کہ جو وہاں کے آج دبئی والوں نے اس کورونا کی شرائط میں, اس کورونا کے انوائرمنٹ میں جا کر یہودیوں کو مراکش سے لے کے مقبوضہ فلسطین میں ٹرانسفر کر کے وہ پرائیویٹ جیٹس, ان کے دلوں میں ان یہودیوں کے لیے جگہ ہے, ان معصوم بچے جو فلسطینی. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ بنیادی سوال ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے.